encourage ko to open your Bible in Acts chapter 21, verses 7 to 16. Kung may Bible din ha, I place the text in sa virtual na to, fellowship, chat group. So you scroll down to the last, makita nimo din ha ang Word of God. So allow me to continue. Start unsa maning prophecy, pagpanagna. Is it still for today? Doon na pa ba yung mga so-called prophets sa atong days? Yeah, how do we know nga gipadala sila sa Ginoo? God sends them. Daghan magukay mga tao nga duped into believing lies, no? Nga supposedly from prophets. Yeah, even in our days before we came to know the Lord, we go sa mga mananagna maning prophet, no, sa Bisaya. Yeah, because we want to know what lies ahead sa atong life. I remember that nga kaming ison sa among pagabatan no nga tumig mananagna nasaman mi maminyo when are we going to get married? O sa pato among ipang question. So ang question ang pangutana said ani, are you still practicing going to mananagna, no, as a believer? The word of God actually is the final authority of all things. So everything we need to know, of course, the word of God is not telling us when tamaminyo, what will happen to us 5 years, 10 years, 20 years from now. But the word of God, as we studied before, it's the counsel of God. It's the say na ni ka na bang giya. God's word is a guidance to us. It's a path that we need to tread on, no? Anak ta maglakaw. So, umudig ta sa word of God, we learn a lot of truth. Yeah, if we know the truth, the enemy cannot deceive us. Kay nakibaw naman taon sa ang kamatuoran, nasayod man taon sa tinuod. So man nga ang mailad bagod, those who are deceived kanang wa kibaw sila sa kamatuoran. Okay, so mo dive in ta nya mo tanaw ko it's 3:19. Okay, so mo dive in ta sa atong punto as we read the word of God, like 7 to 8, I will ask some questions. Okay, so feel free to please answer. Ayun na mo paghuwat for me to call you because I cannot see if you're raising your hand because I'm on my right now I'm looking at my notes. Okay, so Acts 21, verse 7 to 8. We continued our voyage from Tyre and landed at Ptolemais, where we greeted the brothers and sisters and stayed with them for a day. Leaving the next day, we reached Caesarea and stayed at the house of Philip, the evangelist, one of the 7. He had 4 unmarried daughters who prophesied. So, ang hatagla ko gaming background. So, this is a continuation where after the meeting the elders sa Ephesus, no, ni kuha na sila, nilabang na sila, again sakay sila og saying na ni bangka. It's not a ship, no, it's not it's a big boat. Niland sila sa Picas side sa Tyre nya. Adto sila sa Ptolemais, ni travel sa sila ngadto kay ang travel before was much easier nga naa sa sea than going in the land, kay especially nga ang mga land before way klaro nga roads. Okay, so when they landed in Ptolemais, they went with their brothers and sisters, nya stay sila dito for a day. Nya nibiya ra sad sila kay nadto sila sa balay ni Philip og ngadto dito ang iyang mga huyag niya nga to ang iyang mga anak nga dili pa ninyo. So mo ni siya, when we study the word of God, again sa toy guide na to, we ask questions, the 4 W's: what, when, where, why, and how. So manamo ask ko ninyo og question, pag ingon niya we continued our voyage, din man sila gikan o din sila ni adto? Anybody? From what to where? From Tirot ngadto sa Talimay Naida.
Okay, in Cebuano na sa Tiro, sa Tiro o sa Puti-Lamais, o I don't know sa Cebuano ana. So, you remember Tar is the Lebanon right now nga gubot kayo nga nag-attack sad sa Israel. So, okay. Yeah, who were there sa Puti-Lamis when they went there? Anybody? Philip. Before that. Brothers and sisters stayed with them. Brothers and sisters. Nya ni stay sila for how many days? 7 days. Stick up. Look at your point. For a day. We stay them for a day. So mo gyud na siya importante gyud na siya nga we need to thoroughly read because all the answer is there. So ni-leave sila the next day. Yeah, where did they go? Caesarea. And where did they stay? House of Philip. Okay. Tagsa. So house of Philip. Kinsa man si Philip? Who is Philip? Evangelist. Philip is a evangelist. Evangelist, yeah. Yeah, like I mentioned pa din that he is also one of the Seven. Okay, so ang akong sabot ani usa ni siya sa 7 nga katubitong gitudlo didto sa earlier part sa Acts chapter 6 katong nagkapuliki sila og serve og pagkaon sa mga byuda, mga pobre niya. Ang katong direct disciples ni Jesus ma-compromise man ang ilang pagtudlo sa pulong sa Ginoo kay nabisi sila sa pag-serve sa pagkaon. So nagpili sila 7. So kini siya si Philip usa ni sa 7. Correct. Yeah, he's an evangelist because we learn also na si Philip was one of the person in the New Testament time after Jesus Christ died nga nag-rapture from one place to the other. Mo nagingon ni Amir sad nga horizontally lang ang atong rapture, vertical, earth to heaven. Kani siya from one place human niya og share atong katong dako nga tao from Candice nga padung ato sa Queen nga dagdag treasure nga iyang na-sharean nga nagdagan sa karwahe, nagdagan sa karwahe, so extra supernatural ang yang strand nga naka-race siya together sa kabayo, no? Unya iyang na sharean gipasakay siya eventually unya iyang sharean and then baptized, and after that bang he was gone, he was in another place and doing again telling people about Jesus Christ and his kingdom. So makita sa nato din nga aside from being an evangelist and one of the 7 deacons man to sila nga nag-help sa early times sa early church. There is also another information in verse 9, and what is that? About Philip. He had 4 children. He had 4 children, but specifically unsa man ni sila nga children? Unmarried and prophesied. Okay. So mensahe sa Dios. Okay, so unmarried, so yun ang menyog, therefore naagihapon sa iya og they are prophets. So from this verse we can also draw a conclusion where daghan kayo sa mga teachers nga mo bilitan gyud sila og mo shrink back sila og ganang ila jung i-discriminate ang women pastor. Kanang para nila no, the pastor should be men, but we see a lot of times that even in the old times Deborah was there. Miriam, si Hilda, Hulda. And yung katong babayi sa temple ng katong gipresent si Jesus. Si Anna. Testament man na, pero sa Old Testament time before the coming of Jesus Christ, they were prophets already used by God. Sila ang nilid silang country like ni Deborah, no, to overcome the enemy, kasi she was one of the judges. At that time ang word of God rare kaayo. So makita na to nga if it was true in the olden times, nga sa New Testament time, even sa our days kay New Testament time naman ta. In fact, we are called as the time of grace or the church of grace. No nga ang Ginoo lagi is not
limited in using people. He will use all kinds of people who are willing to proclaim His word. So, ni-prophesy ni sila ang the married four unmarried daughters ni who's this ni Philip, but it's not stated kung sa gi-prophesy nila ngadto ni Paul. But we can see it later sa mga other verses. So, verse 10, after he had been there a number of days, a prophet named Agabus came down from Judea, coming over to us. He took Paul's belt, tied his own hands and feet with it, and said, "The Holy Spirit says, in this way the Jewish leaders in Jerusalem will bind the owner of this belt and will hand him over to the Gentiles." So, what do we see in verses 10 to 11? Okay. So, kung sa natabo after several number of days, nato sa Philip, nailaing propeta nga niabot nga ang ngalan Agabus nga gikan siya sa Judea. Okay. And then what did Agabus do? So may gibuhat ni Agabus sa verse 11. Ang bakos Yeah. ni Pablo. Hands and feet with it. So iyang gihuman yang belt ni Paul, no, iyang gihigot siyang kamot ug sa iyang tiil. And so naghimo siya illustration nga klaro kaayo. Una siya ni sulti. Unsa man iyang gisulti? The Holy Spirit says, and this Mao kini ang result. Naguna si Rodela. Oh. Sige, the Holy Rodela. Spirit says, in this way, the Jewish leaders in Jerusalem will bind the owner of this belt and will hand him over to the Gentiles. Okay, so tanawa, duwa siya na ingon, I say to you, Paul, nga ikaw, mapriso ka nga to sa, wala niyo siya, the Holy Spirit. Holy Spirit says. Iyang giklaim nga dili ni ako. Ang balang espiritu nag-ingon nga sa mga pamaagi ang mga leaders sa mga Hudiyo nga leaders sa Jerusalem, ilasad kang prisuhon, ilasad kang kapuson, nga i-hand over ka itugyan ka nga to sa mga Gentiles, meaning i-prophesy yung sa mahitabo ni Paul nga to sa what you call this, Jerusalem. Pag ingon nga hand over sa Gentiles, kay mga leaders nga to sa Gentiles dili man ang mga Hudiyo, ang mga Romanhon man ug ang ilang mga puppets. Okay? So, politics, you know. And verse 12 to 14. When we heard this, we and the people there pleaded with Paul not to go up to Jerusalem. Then Paul answered, "Why are you weeping and breaking my heart? I am ready not only to be bound, but also to die in Jerusalem for the name of the Lord Jesus." When he would not be dissuaded, we gave up and said, "The Lord's will be done." So again, question ta. What strong emotion is here in these verses? When they heard, unsay nahitabo sa mga tao around Paul? Pleaded to Jerusalem. They pleaded, no? So may pleaded gani. Nangaliw po. Nangaliw po ni Hangyo, Jude, Paul, don't go. Paul, mamatay ka. Paul, ano man ito, madyog ka. Paul, Lord's will, madyog ka na. Paul, naman ito ka dito. Nga namang, anong, you know, di ba usa na siya kabukbutan nga maglibog ka? If the Holy Spirit is saying, nga, mao ni may tabo ni mo, anong man tumang ka? For sure, giana si Paul, no? Do you agree? Yes. And there are many things and times in our lives where people will oppose what we heard from God. It's not only nga, di man kayo ta makadungog nga nanisulti na to nga mauna, no? But during our quiet time, our devotional time, when we seek God for direction, especially nga nata sa crossroad of a certain thing, gusto ka sa Ginoo, asa mo ko ni Lord, mo diretso, mo back out, o mo go to the left or go to the right, which way? And then, murag klaro kay ang Ginoo ningon, okay, go to the right or move ahead, ana bitaw. And then suddenly when you share your murag
I believe nga ang Ginoo mauni. Uy, di na mauuy kay mauni. Mo na ka din ha, wag na klaro nga sweldo din ha. Ngori ka din hi. Especially, and I've seen this a lot of times among people who are called by God to work for Him in His kingdom. Nga mangundang sa ilang trabaho. Okay, mangundang nga dagko kay sweldo, dagko kayo og nindot kay posisyon, ano ba? Mangundang for maambak sa trabaho sa Ginoo nga wagay kibaw kung kinsay mo bayad, kinsay mo muhatag og sweldo. Okay, so kadaghanan jud most churches, and I grew up in and most of the churches good is when you're called by God, you walk really by faith. So you don't know if they're doing na by kinsinas or 30th nga sweldo imong madawat. You don't know. So you just trust God that He will supply your needs. Ana gana siya. So mabitaw na nga, the moment you trust God nga mo-supply siya sa imong needs, hindi na ka ma-crazy about really seeking monetary ways of financial gain, that's where faith grows. But a lot of people, especially itong mga younger ones nga who work with me, ay grabe yung bugno with the family, especially ang mga parents. Why would you step down mauni? Why would you quit from your job, this and that, including me. Akong sister until now looks at me as why nada nga tao, wapo kay posisyon nga to sa JSS. Yung manhuman ni quit jud kay nagsing sunod-sunod siyang pastor. Ano ba? But it wasn't because of that. I quit my position there because di ko happy. Naghimo kog akong gym. Eventually, close sa Ginoo. Nitry kog school ag physical therapy 1 year to go na lang ko. Wa ko sad ko padayon na sa Ginoo. Sumunod ba ko nga, Lord, what are you doing? Because God was saying, I'm calling you and you have nothing to back you up. Are you willing to come with me? Are you willing to work with me? It was very difficult. So makaingon jud ka nga people will always accuse you as being crazy. Even mama, People will accuse even us our mama, mama, our mother. Even mama, grabe ka ang pagka-persecute ni mama nako. So these are things magisuunan nga. There are people who will contradict you because they cannot understand. And believers already and their children wants to serve the Lord, must stop sa ilang children. And they're supposed to be believers already. And they're not new believers, old believers already. So manimita ko nga, in our old faith, kung magpare ang usa ka tawo bisa na sa sweldo, halipay kay tay promote pag ano to, i-post pag magpare. Ya kanina noon na naka-understand what really life is and who Christ is, who really God is. Ya mo jump into that nga di pa kinala ng mga kwarta kay mo schooling pa ko dire mga bito. Dapat malipay nga, Lord, wow, what a privilege you're calling one of my child to serve you. Bito. So mo na siyang usas mga butang. So can you just imagine Paul's dilemma here? Nga for sure walang state din nga for sure nagsigig yun nag-pray si Paul. Sabi ko, Lord, mag-proceed pa ko sa Jerusalem because daghan ang i-post niya and he was staying there for several days after ni Philip. So the many days there for sure were time of constant really Lord confirm if this is your will or not. But Paul, as a strong believer of Jesus Christ, nitubag. Tanawa ang tubag. Grabe yung mga emotion din. Verse 13, what was his answer? So emotionally, ni-plead sila. And emotionally here also nitubag sa si Paul. With emotion, verse 13, unsay gitubag ni Paul. What unsay answer ni Why Paul? are you weeping And breaking my heart? Anong sige mo maghilak? Uy, guba ninyo kung kasing-kasing, yung murag bilibog lang si Hinoong ko da. Pero, determined siya, and he said that he is ready to wear and to be what? Ready siya to be what? Ready to bound and to die. To die. Where? And for whom? Jerusalem. To die. Okay, so where and for whom?
To die the in Lord Jerusalem Jesus. in the name of the Lord Jesus. Kita ka siya. Kung prisuhon ko, okay ra. Kung mamatay ko sa Jerusalem, okay ra. For the name of the Lord Jesus Christ. He's a one-track person. He's a single-minded person. He knows his purpose in life. One ng mga reasonan, we need to understand, do you know that you are called to serve God and even to die for Him if He calls you to do so? Are you willing? Okay, ang ato pag-follow ni Jesus Christ should not be sa atong terms. There's a microphone there nga murag medyo saba off sa. So ang ato is, Lord, I'm willing to follow you. But wako kibaw if naabot na ko din ha, if I'm willing to die for you or not. Okay? So we must always constantly know that to follow Jesus Christ, there is difficulty, and we talked about it last week, diba? Suffering. We should be ready to suffer for Christ, not only to suffer, but to die for Christ, so that, as Paul said, nga makapartake ko sa the resurrection from the dead. Ganahan mo siya sa tanang mga kalisdana ni Jesus Christ, maka-go through siya. So, ingon ani dapat ka-firm sa atong stand. And we can only be firm in our stand if we know God personally. That's why God wants to be a personal Savior, wants to be a personal Lord. Dili siya mura lang image, idea, or concept na I have a God here. Most of the time, we have a God that we created. Mao ni akong Ginoo, inani ni siya. Ako pa'y magbuhat sa akong Ginoo. Di na siya mo buhat sa ako ipagpabuhat. Mana, mutalikod na ko niya, musuko na ko niya. No, it's the other way around. We are the subject of the King. He's the King. We are the servant. He is the Lord. So, the moment we give ourselves over to God through Jesus Christ, please understand this. Pisag sa una, naglisod sa kugtsu ani, bago pa ko. Na makadungog ko ani nga statement. The moment you receive Jesus Christ, giwave na nimo ang imong rights and privileges in this planet Earth. So whatever you have, whatever rights and privileges you have here, forget it. Kay whatever privileges and rights nga ihatag sa Ginoo nimo, maghuwat ka. Di ka mo kupot ana, I have a right to be, ma-enjoy gapon ko sa life. Uy, kay na nagtrabaho ko kumayo nya manhuman moambak jud ko ngadto sa trabaho nga way nagsweldo nako nya maghuwat ko ganas ako pakanon sa Ginoo. Ana ba? Lisod jud kaayo na. And it's a radical choice, a very difficult choice, and only a few people are called to do that. But there are also people who tells you God calls me because they have wrong motive. What motive do they have? Earn money through the word of God. Draw people to themselves and always teach about tithing, love offering, always speaking, I'm in hunger, I don't have this, I don't have that. So please kamo nga na din ha, naminaw na ko karon, supply my needs, etc., 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 etc. Careful sa taan na. Yes, we have the responsibility to support those who feed us with the Word of God. Okay, like me, I'm being fed by the Word of God. Okay, I right now I am looking on a certain church nga manhajud ko, ko ganahan ko nga doon na pa ko fellowship kay I have no umbrella over me. Hindi ko pwedeng mag-operate ko on my own. Okay, so nag-build ko og relationship din ha karon. I find them sound nindot sa dang ilang church kay dili saba nito music nya mga kulhidad ang mga tao ana ba usay murag malang maana lang sad ka kay kadaghanan ba mga Chinese kay it's a Chinese one, but it's the pastor importante mo gud ang pastor ug ang mga tao. There are some people nga dili managad, nasa mga tao nga managad ana ba. But I feel the need to be really under somebody kanang at least di man yun under jud nga under ko niya kay nag-work ko under niya, no, but kanang do na by a person that oversees you
and at least mga musan mo naon sa naman ka sa man imong ministry, what are the things that we need to pray, etc., etc. So kay mo adto man ko didto mo yan na magyos la every Sunday man ang ilang kuan ang collection mo collect yun sila. Okay lang lain man ang matag church. Sa ako nga cell sa una, nara sa likod. Ikagaday ni mong gawas ko, hatag kag di, narananin mo. Pero di ko mo, ingon nga, mamarog mo sa tubangan, kaya may mga bunch churches, mamarog mo sa tubangan, yung hatag mo sa inyong mga, kuhan yan, mawaw ka nga, nabilin ka sa lingkuranan, so mabarog lang dyan ka. Mawaw man ka nga, wakay, barog-barog din ha, pila na kaka-Sunday. So, these are things, so I give, okay? So, dili jud ko, kay, mo kay klaro nga income. So, nailay mo whatever nga ma-receive, from wherever it is, whoever it is, I always give a tithe to that. So, mo na mga butang nga magsunon nga, importante kaayo ni nga, when there is an opposition, make sure you know very well, you heard it from God, nga mao jud imong buhaton. So, mo na si Paul was very decided kaayo. So, mo nang in verse 14, what was the response of the people? Dili ma-convince si Paul. What did they do? Verse 14. God's will be done. Before that. Give up. Before the Lord's will be done. Before they said that. Gave up. They give up. Okay, so again, I'm asking you, when you read the Word of God, and when you read and you ask question, kanang every word, because even the smallest dot or title or period is important, and it's because it is God breathed. So di jud ka mo skip og one word. So di give up sila. So pag give up nila, gipaklaro sa Ginoo that they're giving up is nang sige bala na ka. It's not like that. They give up and said, okay, so it's very important, the Lord's will be done. So their giving up was not giving up to Paul's firmness. Nagayon na goes Paul, ay, yun na siya. No. They give up to God's will for Paul. They see that this man is very convinced na his life is about Christ and he's willing to die for Christ. So we give up because we know that to cross sila between Paul and God, ay loy sila, maligsan sila sa dako kay Ginoo. Kanahang kang imong kontra Ginoo, kay di nimo tugtan ning tawhana to follow his journey. Iya mong journey na nga mo suffer siya maayo. Not everybody is called to suffer as greatly as Paul. Kay sa tanang apostles, Paul is grabe jud ang iyang suffering sa iyang journey. Okay? Although eventually all of them died in a very brutal way. No, but ang feature jud sa Ginoo din sa New Testament is the life of Paul. Nga makita jud nimo ang story sa iyang journey as we have discussed last Sunday. Nga ningon siya beaten, shipwrecked 3 times in the sea for how many, pila ka days niya in the church in Jerusalem, wherever he goes, in trouble siya. Lisod, ang iyang peace was inner peace. So mauni sila nga makita na to ang emotion din how they just want to stop Paul, but the firmness of Paul. Kay kaning mga igsuuna, kaning mga leaders ba nga firm kay mga stance, a lot of times maglagot ang mga nasa ubos. Because they always look at you, kung wala sila wala sila kanang di bita sila mature, or kanang they ask, kanang i-mix nila ang secularism o ang biblical way, instead of examining the pastor or the leader kung ang iyang mga ways is according ba sa word of God, instead of examining the leaders with their faulty eyes. Faulty ba itong eyes? Faulty hearing and faulty heart. Mo judge din ta without seeing the life of the person, ang consistency niya sa iyang firmness, sa iyang paglakaw o pagsalig sa iyang buhi nga Diyos. Dapat ingon ana maigsuuna. That's why bitaw when we look at life or other people's life through the lens of the eyes of Christ,
di ka mo judge. I know because I went through a lot of process nga sige jud ko gamay na sige no. Ay lagi day hukom. Ay lagi judge. You don't know what the person went through or had gone through. Nganong inaana siya. Kung tanawon nimo siya, inana siya bati siya nanana. Especially leaders who are walking in the Lord or leaders that you are receiving so much nga nag-take time og tuon, study, kanang say na ni kanang pray jud, labor in prayer, bisita pa nimo nya kanang kita jud ka nga dili siya haphazard ang iyang pag-lead. Dili lang ang murag copy paste lang din nga naa sa kuan labi na karon nga available ng AI o AI plihog ko gihatag pang mga ko uguan kanang give me an expository of these verses. Oh, ang AI na nibuhat nimo ang kuan na artificial intelligence o nyamanan barog dayon ka giving that. There's no power in that. There's no power because one, it didn't reach your heart. Ikaw nga mo deliver niya na dapat giusap na nimong maayo. Imo na natatilawan sad ang kapait, ang kasakit, ang kagahi sa pulong sa Ginoo nga ego nimo. At the same time, you can relate that with your journey with the Lord na sa imong pagpagawas ni ana lamig kay nga pagkaon nga imong gihatag. So mga kisuunan, this is Paul. And they gave up saying we entrust you to the Lord. The Lord's will be done, not amo. This had come Paul. But they know nga Paul's firmness comes from the Lord. Muna nga, bitaw, we need to be firm in our faith. We need to be firm in the direction God wants us to take. Di ka magduha-duha. Because we should not listen to the world. We should listen to the Lord. Okay? L, capital L, dili W. Kaya kanang W world, daga ng what, when, where, how, why. But Lord, gani na, compact na. He gives you what, why you need to do that, when, where, why, how. Ana ang Ginoo. Complete package ang Ginoo. He will not leave you hanging. Oh, ikaw na mo determine how you gonna do it. Basta I'm telling you, you just go. Go and share the gospel nga to sa mga Muslim nga to sa Kuan, sa Iran. Nga be willing to die there. How am I gonna do that, Lord? Kasi mufadahan ako sa Iran. Is this really you, Lord? When, Lord? Asa mo ko, when I land to Iran, where in particular will I go? Whose house shall I visit? Tagkahan ka ay na because you just not go to a land and you know, palanding pa ni mga to, ipapuling kag balik sa Pilipinas. Kaya wa kay klaro nga direksyon. Manang, this is a person that I really wants to emulate mga kaigsuonan. Because as a person that's so clear-minded in his head that God is the pace setter sa iyang travel in this life. God is the one who orders the stops and the goes sa iyang life. God is the one who also molds him, i-crush siya to strip off sa iyang mga bati, sa iyang mga batasan, sa iyang ginabuhi, so that he will come out pure, clean, clear, strong, and firm. Ang iyang foundation is in Christ. So mga isunan, I really ask you, you know, when God told me, kung sa nani Lord, nga murag kong mag-inductive, ana ba? Hindi, kuwan ba siya murag formal, etc. But kasi, I'm the boss here, not you. Okay, Lord. Because God, you know why God is doing this again? Because God wants you to understand. Go to His Word. Read His Word. When you read, kanang usapa slowly by asking what, when, where, why, how. Anak, kani atong gibuhat karon. And when you do that, you will gain so much. Okay? So, and then, so manang kita na itong emotion in verse 15 to 16, we see here that, after this, we started on our way up to Jerusalem. Some of the disciples from Caesarea accompanied us and brought us to the home of Manason, where we were to stay. He was a man from Cyprus and one of the early disciples. So, after human adto, grabe kang intense emotional upheaval nga giagian nila with each other, they went now to where? They started their way to where? Where did they go? Jerusalem. To Jerusalem. And sila ra ba si Paul and company? Were Hindi. there other? Other Hindi. disciples. So,
disciples from where? From Caesarea. From Caesarea, where they went, no? So, naindigahan ni Kuyog. So, makakita ka, Paul was able even to convince some people to go there. So, instead of yung, sige Paul, ikalipadayon nga the Lord, the Lord's will be done. They were said, if that's how firm and strong Paul is, we should support him. If ever will be bound and die also in Jerusalem, so be it. Lord, I want to live and walk with you. Ana ang mga taga Caesarea. Nga ni Kuyog sila ni Paul. Instead, mayroon nga, yung mga kauban sa ni Paul nga dan, sila Siluk, o kisa pa uban din na sila Silas. Paul, ikaw nalay padayon nga to Paul, kay Kuya sa dayon, kita kung sa niya mag-isumi. Because they know if they be caught, or if they will be charged there in Rome, they can never go out alive. So they accompany, and these people also, because they know somebody in mga contacts nila ba, okay? So where did they go? To whose house? Nisaka sila sa balay ni Manason. Sa casa sa balay ni Manason. So that's like contact. Okay, remember, the believers at that time were already badly persecuted. So they were very careful who their contacts are. O kaning di ba na sila ibaligya? Di ba sila ala Judas? Okay, so they stay there in Manason. Kay this person, as we know, is a man from Cyprus. Cyprus, Oh, usa siya sa mga early disciple. Magtutulong sa Ginoo. early Early disciple. Yes, early disciple. So, kinsa na siyang disciple, Jude? We don't know. It's not stated here. So, verse 15, after this, we started our way to, okay, Jerusalem. Okay. So, kuto brada ito to 16. One of the early disciples. So, dito na siya. So, mo stop lang ta din ha because it's quite long and I want us to really understand unsa maning prophet in the Bible. There are many prophets, but let's talk about prophets in the Bible. So I just want to acknowledge that I got this from GotQuestions.org. They have a very thorough mangunya, precise, kanang compact. Daghan kang istorya, mabagtang naka. So allow me to share this to you. Sa general sense, ang prophet is a person nga mo speak God's truth to others. Okay, so sila ang bakba sa Ginoo. Sa English, ang word prophet gikan sa word o sa Greek word nga prophetess. So, prophetess meaning one who speaks forth or advocate. So, mo gihapon mo speak siya sa God's truth. Ang kaning mga prophet sa una gitawag sa ni silag seers, kay makakita man sila spiritual insight o doon na sila ability nga makakita sa future. So in short, sa ato pa ng term, mananagna. So sa Bible, ang prophets, doon na siya duha ka posisyon nga iyang mabuhat. Okay? Teaching and revelatory role, meaning mo declare siya sa God's truth on contemporary issues, okay, while musulti sad siya nga kung kani inyong mga buhaton mao ni ang mahitabo. So ani ni siya, teachers, pastors, okay, what hono naon are prophets, because of kanabang grabe na kay nga compact na kayo of sa ni general and many principles na matay up na from study of this book to that book of that book na makita gay me personally I just use myself makita na ko ang di makita sa kadaghanan sa di mo study sa word of God kay I tell you it's not only limited to the pastors. That's why if you study the word of God, you will see some principles that is not stated clearly, okay, pero nakuha nimo siya, you get it from your study, that you will see nga kung mauni ang imong buhaton or mauni ang padungan aning tawhana, most likely mauni ang mahitubo niya. Okay? So, mo na nga, a lot of pastors, ako mismo, as a pastor, kadaghanan, people don't receive kanang advices sa pastor. Kay, especially kanang difficult yung kaning pastor kay, ako, a lot of times, you don't want people to become your enemy. And you don't want to lose people. But at times, you're just
prodded by the Holy Spirit to say the things that they don't want to hear. Ma-offended sila. Okay? Nga ika-offend nila, mga wagtang na yun ang uban. Nga, di sila ganahan, etc., etc. So, but ako para na ko, I don't care, I don't mind. So, maingon ko nga, sorry, but I need to tell you this, kanang dili ni ako, but this is the impression that God is saying and telling me, na kung mao na imong buhaton man yung hitabo nimo. So kung magsige ka ambak jud ka na labi na kay wa pa jud ka kadungog, you have not heard from the Lord, if this is it, yan ngayo man ka og advice, then I'm telling you this and this and that. Okay? So, example ani ang ministry ni Isaiah. Ang ministry ni Isaiah, mo teach siya sa present, mo touch siya sa present and the future. So, mo preach siya, ang iyang yung preaching is always against the corruption sa iyang time. Manang kita sa Isaiah verse 4, 1 to 4. At the same time, mo preach siya sa grand visions of the future of Israel, unsa mahitabo sa Israel, nga sa iya nang mayong ka-predict, no? Yang gi-predict, yan ang gitagna, actually gi-prophesy, sa biblical term, gi-prophesy, na niya nga they will be suffering because they will not obey God, serves like other gods, etc., etc., but God will bring them back, mauna, yung mga countries or people that will oppress them, God will also deal with them. Ihatag sa niya. That's why he was never a very popular person sa ilang time. When you speak the word of God, you will never be popular. That's why kung mapastor ka, you'll never be popular. So ano nang dagko mga kuan sa ubang mga churches din ha. Well, giblast ang uban, no? Ang uban sad is gusto kay sila musulti sa mga words nga mutikol sa ear sa uban, second Timothy. Nung di sila mo sulti sa mga about sin, about repentance, di sila musulti ana. Kaya nga naman, kung masultihan mo ang tao, minsan, anong gibaw mo siya sa kung sila? Guys, masulti ka nga, people think you know their life or ispiya ka nila, niya imong giladlad din ha, during Sunday, hindi na sa malik. Okay? Unless they will realize nga murag, madyo ko kailan niya, wasan ni siya kailan ako, niya, bago pa ko din, yes, kadaghan nga na din, ako jud ang istoryahan, ana ba? Nga makarealize sila nga, God is speaking to them, then they will come back. But if limited kayo ang ilang utok, unya ka ng mga sensitive kaayo silang mga katawan, posiran sila hop from one church to the other, to the other, to the other, hoping, waiting, nga pirmi sila huwap-huwapon sa pulong sa Ginoo. Uy, managpa ang pulong sa Ginoo. Uy, sa bag-o pa ko, ang amo yung kuhan sa magsimba na mo ba niya, akong mga pang na-recruit, puro sad mga bugoy sad kayo, nga mga volleyball players, mga academic, kumbuang nga itong buwan na pastor nga bawa sa tago ini kasulti ba murag mahupo ka ba literally makahupo kay murag kita to kasulti ako man to sige may katawa after kay naigo man jud ni personally matag usam sa pag-speak sa Ginoo nimo ana and I just praise God nga kadaghanan sa kung na-recruit nga mga volleyball players ni grow just like sa Ginoo nga ang uban are really serving Christ. So but we find it nga nang murag kataunan instead nga maglagot mi sa pastor nga nganong tirahan man mi nga mga player man mi ana ba. So mao na ang kang ministry ni Isaiah sa example lang na. So ang prophet do na gyud siya task or gimbuhaton nga faithfully mo speak gyud siya so God's word to the people. That's why lagi if you're a prophet you cannot choose and select kung sara isulti nimo. Di kami nga Lord, ay di ko ana kay kani malain ni naning balik ko yan. Big giver ra ba ni sa church o nya maora ba nina ya di na nimo hatag din nimo balik na loy kay mong simbahan. Loy sad ko Lord kay way mo tithes na ko. No. Speak the word of God. Ang prophet nga tinuray nga naa jud relationship sa Ginoo faithfully dili intentionally nga giigo ka. It's just nga the word of God as 2 Timothy 3:6 is for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness para matarong ta. Purihan ta para kibaw ta nga hiwi na dayta or napadung na dayta sa destruction. So man ang prophet instrumental in guiding the nation of Israel og pag-establish sa church. Man ang household sa Ginoo, kita is the household of God in 2 Peter.
na build ta sa foundation of the apostles and prophets with Christ Jesus himself as the chief cornerstone. Ephesians chapter 2 verse 20. So balik ko na ko ni ha, importante kay ni ang church karon kita nga nito ni Kristo Jesus na giungol ta o gihimo ta nga simbahan, kita man ang simbahan dili ang building. Sa foundation sa apostles, okay, si Matthew, Mark, Luke, the apostles sa 11 apostles, okay, si Peter, James, Andrew, Bartholomew, etc., okay, ug ang mga prophets, which is the Old Testament. O kinsa man ang pinakasentro diha nga cornerstone nga naghimo na to nga lig-unta, Jesus Christ. Yeah, there are 133 named prophets mentioned in the Bible. 16 women included on that. Okay? So, mana nga, di pwede ang babae, di mo wali, di pwede mo babae, mo wali over men. Ano mo, lang, lalaking ni barog din na, magwat yun, lalaki nga mo barog din na, kadang mga lalaki na mag-ino, magkauraki, mag-happy-happy, basket-basket. Even believers nga mga kalakinan, they don't care about studying the Word of God. They should be, especially if they're the father of the family. They should be the leader, they should be the priest, the protector, and the provider. But dili sila protector, kaya sila permidin ha. Dili sila provider, kaya sila trabaho. Dili sila priest, kaya bigod sila mo ilaw, mutuon sa pulong sa Ginoo. So, sa mahitabo, the woman will step up. Or the child, nga nauna ka born again, mo ay mo barog. As murag bulid na hinon sa family. So, mo na siyang irony of that, makiksuunan. So, ang first prophet nga na-mention sa Bible is Abraham. And the other prophet nga considered a great prophet, Deuteronomy 34:10, nga gitawag og man of God, is Moses. Si Joshua, o katong mga judges, mga time lagi ng grabe kay everybody will just do what is fitting. Just like karon god, murag bubuhat ra ang mga tao kung say gusto lang buhaton, wanay law, wanay balaod. Nay balaod, pero mura ra nagpapil din ha. Nga dili na ang mga police like sa America, like sa Europe, wala na ang dakpon, ang katunay nung ni barog sa kamatuoran, ang katunong mga hiwi mo na tagaan og protection. Okay? So during that time, apil na si Deborah sa mga judges, prophets to sila. Gi-raise up sila sa Ginoo to bring His word. Okay? And the youngest boy, the youngest person na gitawag sa Ginoo to be a prophet was Samuel. Kapitang maingon ka nga, ay bata pa kayo na, unya lang na ko na about sa Ginoo. Just like ganina, okay, kadagahan na ni makakita ko ani sila nga churches, pero katungan ng gana nga church ni pray lang ko kay ang amahan. Okay, ang bata na din ha, wa siya ni sa Sunday school. Children were supposed to go to Sunday school. Tupad siya sa father, pero nagduwa ang bata. Wa na minaw sa pastor. Ni pray na lang ko sa bata o sa papa o sa whole family. Kaya dapat ang papa ningon nga, don't do that kay naka sa church. Okay, go to Sunday school. Ano ba, you can do that in the house. Anong nam ka din ana bito? So muna nga children should be mo yung ganina alpha sila ang alpha generation. So kung sila ang alpha, may kag alpha mo lead. So kaning mga bata karon, like kaning mga bata nga akong gilid karon, ako na ning gi-groom ning mga grade 6, ako nang gipakuy og simbangan do yan, nangkit ko sa pastor, nangkit ko kay mga Chinese biya bisig isa ganahan kay akong kada mga pobre nga mga bata, ana ba, although dili mga pobre kay mga naong kay nag-iko paglimpyo jud og sinina ha, bahala na kung saan sinina, basta dili na mga ngan mga usa na din ang mga tag, pero at least limpyo. So taon ni come up sa sila, limpyo taon sila. But the pastor last Sunday was so willing, uy, kamilatan ka ko. Mga pobre naman ni mga pastor, mga bata niya akong gikuan sa bitos, gipang train, just let them come, na. Di pa kay sila. Di dagat yung mga bata ganina. Nga ganina, mo ng mga anak, na niduol nga babae, dili akong team. Gamay naman akong sakyanan, sa mora ni sila, kung ako pa kong sakyanan, ako nag-haul in ang tibuok team, babae, lalaki. Mga 20 pati kape na maabot nga masud, lain pati nga ako mabira, ana ba mga kaigsuonan. So these are things. Samuel heard the word of God and the voice of God as a young boy. Okay, siya pa jud ang gigamit sa Ginoo to anoint David nga nahimong king and
prophet in Israel. So duha ka posisyon ang gihatag ni David sa Ginoo. And kana dapat unta mo pray sa atong nasod, Lord, raise up a good leader and a prophet in our nation. Nagdaghanan gyud sa mga presidente na gyud daghang mga issue. Okay? So ang time ni Elijah, high level of prophetic activity, daghan kay silang mga miracles gipangbuhat, no? So sa New Testament, John the Baptist, siya ang naguna, nagsulti nga andaman na ninyo ang inyong makasing-kasing kay maabot na ang labaw nga pari, ang hari ug ang manunubos. Kay siya ang mo-fulfill sa daghang messianic prophecies sa Old Testament. That's why the Bible magsuunan, ang Bible, the Old Testament speaks of Jesus Christ coming to fulfill the promise of God the Father to deliver all the people from their sin and from death through His sacrifice. Kung mudawat o mutuo sila o muglakaw sila in obedience diha ni Jesus Christ, then they will go to heaven, forgiven ang ilang sala, and plus the covering of the blood of Jesus Christ and the blessing of God will be upon them. Okay? So, si Jesus Christ, ang New Testament is also about Jesus Christ. Mo bitaw sa New Testament, ang ending is Revelation, because in Revelation, Jesus Christ is telling us, I'm coming back. Are you ready? And a lot of people right now are not ready. They're still embracing a lot of things. Di na sila single-minded ta. There's only one God na kinahanglan nato i-serve. There's only one God in three persons, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Pwede na to sila pwedeng wakbo-akon nga, ay, ni-serve na ko God the Father. Ay, bahala na mo na ako, basta ako Holy Spirit. Ay, bahala na mo ako sa Jesus Christ, radyo ko. No, you cannot separate them because they are one. Okay? And that's a great mystery that we can never understand, but ang ato lang masabtan, God the Father sent God the Son to die for our sins, and God the Holy Spirit is gibilin og naa sa matag usa ka nato in each and every one who believes in Jesus Christ. Para siya maoy mo, empower nato, mo guide nato. So imagine ka, you have Jesus in you, God in you, nga mo guide nimo every day what you need to do, what you need to say, what you need to hear, what you need to whatever. You have the greatest prophet in you, inside your heart. So nga nung nag-miss, nung nagdagang pamantag mga kasakit here, kasakit there, why are we groping and reaching out for this and that, for love of this, for love of that, for attention of this, for attention of that? Why sila? Because God is sufficient in you. God is the God of love and compassion, and He's also the God of wrath. So mamili ka, you want Him to be the God of wrath to you or the God of love and compassion, whose mercy and grace is abundant. Just praise Him, just worship Him, just tell Him, Lord, I don't know all the time what to do, but tell me and I will obey. Okay, so ang early church also, na mga prophets. For example, sa Ananias, itagaan siya prophecy about ni Paul. No, siya ang gigamit sa Ginoo nga tuwa si Paul kay para prehan nimo niya para matagtang ang akong gibutanga sa iyang mata kay di siya kakita. So chapter 9 sa Acts. In Acts 21, ato nang mention si Philip lagi no ganina na ni mo prophesy. So ang prophecy is a spiritual gift in 1 Corinthians chapter 12 and 14. Nya ang duna pa jud two witnesses nga mo prophesy from Jerusalem. So ang Ginoo muhata pa jud lain nga prophet in the last days, ni wala na ta dinhi magsuonan. Manay sigurado na to apil sa rapture. Sigurado na to nga ang ato jung gisimba og tinuod si Jesus Christ ra gyud wala na lain. So usually ang prophets, God sends are despised sa ilang message, mato kong ingon ganina sa Isaiah, kay ang mga katawhan jud padadaan man kag prophet kung rebellious ang mga tao, mangingilad ang mga katawhan, mga kabataan nga dili willing maminaw sa Ginoo. Mo na nga ang kadaghanan sa mga tao mingon sila, ay naku sulti, di ko gana sa mga sulti, ay imo ra na. Ay kuan na jud kag kanang isog lang jud kay ka, gahi lang jud kay ka. Ay may sultihan ni ana. Kibaw mi ana kay mubasa sa mi sa Bible. Yeah, the same time kita ka silang kinabuhi, nagkatay-katay ang ilang mga agi, yung warat-warat ang ilang kinabuhi because they have never seek the will of God. May kag will of God, Lord, usa imong plano nako.
Kasi gusto nang mitabo nako, sakto ni akong buhaton, mo ani ko, mo anak ko, mao ba ni Lord? Importante kayo na. That's why Jesus lamented sa Jerusalem, nga naghilak siya nga, oh, Jerusalem, Jerusalem, nga nagipatay man yung daghang mga propeta, nga akong ipadalangan na kaninyo. Kung naminaw pa lang mo, dili unta mo masakop sa mga Romanhon. That's why they were under Roman rule for many years and they suffered a lot. Of course, dili ang tanan nga mo speak forth sa message is actually a prophet. Ang Bible, nag-warn sa natong mga false prophet. Nga musulti sila nga mura kuno hay sila gikan sa Ginoo nya mura bag mga nindot kay mga naw nya mura sag dili gyud makabuak og samin. That's why ang mailad ang wa nagbasa from Genesis to Revelation, from Genesis to Revelation, from Genesis to Revelation, balik-balikon yun na nimo basa ang Bible. Okay, kay mailad ka kumod nagbasa man ko one time. When was that? 10 years ago or last year or 5 years ago. Ako magani nga si kung basa every year niya usay mabasa pa nako kaduha sa usa ka tuig. Mingo mga pong ko, Lord ay kanang ko kumahimo talon kan mo pilit sa akong mind niya kanang nakoy photogenic nga photographic nga memory. Ana ba yung ginawa? Ma-proud ka. Mura niya kag katong sa ini kanang si sana din nga kulto. Okay, kay memorize niyang Bible pero dili mao yang gipanudlo. So manang sa New Testament dagan sang warning ni ana. Manang sa Matthew 7:14 ningon lang Ginoo, watch out for false prophets. Kay they come to you in sheep's clothing but inwardly they are ferocious wolves. So ningon sad siya nga in the end times daghan nadat sa end of the end karon magsuunan daghang mga mini nga mga misaya, mini nga mga propeta nga mo appear maghimo pa sig mga milagro nya kita ra madali kay ta mabirato ilong kunay mga milagro mo adto dayon ta mauni mauna kay nagmilagro but Ginoo ba to? Tinuod ba to nga Ginoo? Mo nagingon nga if possible ang mga elect mailad, if possible. Pero kung tinuuray jud kang nasa Ginoo, di man jud ka mailad. Mo nagingon sa Matthew 24:24. So ang Revelation speaks of false prophet nga mugawas during sa tribulation. Ilaron ang tanang tao sa tibuok kalibutan and we're seeing already a portion beginning. Tanawa oh. Kung mananood yung ka sa tinuray nga mga balita karon, why are these people declaring nga i-free ang Palestine kay ang Israel man nag-genocide, ang Israel man dipatay aning mga taga-Gaza. Wala man taga-Gaza man nisung sa Jerusalem, ug sila ni patay sa mga civilians nga to, pilang mga baby, pilang mga tiguwang. So ngano man ni sila deceive? Kay wa nila ang truth. Kay nagdako sila o naglakaw sila ng kinabuhi nga ang self-rajud, unsay bayo nako para nindot nako, etc. And ang ilang heart puno sa kasuko. If you are continuously to be angry in everything, there's something wrong. But kung ma-angry lang ka because they violate the word of God, but of course it's not a license nga mo patay na ka ng tawhana, but mo angry ka enough that you tell them that's wrong. Okay? So manang to avoid led astray nga dita mo mailad mo testa sa spirit whether they are from God. 1 John 4:1. So sa man to pag-test sa spirit, let me read this verse 2 to 3. Mao na ang pag-recognize mo sa spirit of God. Ako lang isibuanon ni in chapter 4 verse 2 and 3 of 1 John. Matag spirito o mingon sila gikan sila sa Ginoo or propeta sila mo acknowledge nga si Kristo Jesus nahimo gyud siyang tao, okay, unya ni banhaw siya ni adto balik siya sa langit, Ginoo kuan yun tinuod na siya nga propeta. Pero ang tao nga maingon siya nga I have the word of God, pero wa sila mutuo nga si Jesus Christ took a body and live here with us. Antikristo na sila. So against Christ na sila. Okay? Nya kani mga tawhana are here even in the time nila ni Paul. Kaya ang tinuod nga propeta musulti gyud sa word of God. Di gyud na siya mo contradict sa God's revealed word. So ang prophets karon napabagihapon ang gift of prophet murag ang uban ani nituo nga temporary lang nga gihatag para paglay sa foundation sa church. Kaya ang church importante man kayo nga naadyo to yung mga propeta na mo sulti sa umaabot niya matinuod yun na sila. But there are also
prophets para nako is kuan ka dili na sila kanabitang di sila kakita sa future. So malagi imit ako nimo nga the gift of prophecy is also still here today, but not in a strict form of a prophet sa olden times. Okay? So example ni ini akong kauban sa example ako sa akong kagulingon na kay wa man ko kibawaan niya nisulti siya nako nga you prophesied to me that I will be married to American. Linggo nga, ha? I did. Well, di ko kinumdum. Ano ba? And there were some people who remind me, di nga magkakati George, but niya, it happened. Yan ako ba? Salamat ko nga di ko kinumdum. Otherwise, proud yun na, magawa sa imong kuwanin na. So, well, thank you Lord, ngayon mo kong gigamit to tell them, to guide them, nga mauna. So, ang prophet mo, proclaim ragyo na siya sa mensahe sa Ginoo o katong sa early mga believers, ang prophet medyo gigamit sa Ginoo. So, revelatory gihapon, reveal gihapon sila sa mga word of God o sa mga imong buhaton kung kani based on the word of God. But kung ang word of God mo ingon sila, God said, etc. Unya, manang i-test yun na ang gift of prophecy or prophet by others nga magka-discern ka nga murag di lagi tumao yang isulti. Okay, kay daghan jud kay ron nga mo declare nga naay bag-ong revelation ang Ginoo, but actually wala ay bag-ong revelation ang Ginoo kay from Genesis to Revelation, that's the revealed word of God for mankind. Wala ay lain. Okay, so di ka pwede mo ingon nga napahilain oy kay murag wa pa mahuman sa Ginoo og suwat ang iyang mensahe. Wala nga mo discern you again, the only way to do this, read your Bible every day with discernment. Pangay sa Ginoo ni ana. Ask God for discernment. Ask God to give you wisdom nga hibaw ka mo as what, when, where, what, how, why. Okay? So, mo na nga foundation kay na siya. So, mga kisuna mo end ko because pamina ko ni murag ni 1 hour na ko. Do not believe everyone that says doon na special revelation from God. Mo na karon ang kadaghanan sa mga Reformation or Reformed theology. Ang ila na-experience nila, mauni, pero wa naman mo tando sa Word of God. So if experience doesn't come hand in hand with the Word of God, ipataas ang experience, that's false. Pero kung ang experience ni come hand in hand with the Word of God, then kibaw ka kanang tawhana gipa-experience sa Ginoo nya nagi siya word para mas dunay strong confirmation ang iyang mensahe. Kagets ta magsunan. So I hope I'm encouraging you once again because this is really one thing that I know that many people who profess to know God do not read the Word of God. I hope you are not those who profess to know God nya wa mo basa. Because if you really have Christ, you will always have a hunger in your heart to read the Word of God. So, do the discipline to read it in the morning and in the evening. I'm not saying, did you ka, ma-perfect yun animo. There are times nga ma-miss mo ang morning, mubawi lang ka sa evening, or say gani, a day di ka kabasa, kay grabe jud ang mga, demands, etc. May nakas Lord, forgive me, etc. And then, kawas kung grabe sad kay kag-disiplinado nga matadyo kog sayo pagyud ka sa kailangan ko mo go out of 5 a.m. but I have to wake up at 4 a.m. because mabasa ko sa Word of God. Ana ba? So it's determination and there are times yun mo palyar gyud ta, but God looks at your heart. He sees that you want Him so much. And when God sees that you want Him so much, God will always bless those who seek Him diligently makanunayon. Di lang musikta sa Ginoo kung naay problema, naay sakit, naay mga whatever. Magsunan, our God is real. He's not made by human hands. He's not made by anything because He has no beginning and He has no end. So listen only to those people nga nakibawta are really walking in the Lord ug makanunayon kay ang ilang pag-teach gikan jud sa Word of God o ma-feel nimo ang power of the Word of God when they preach. Pero kung wa gani jud ang kinabuhi sa espiritu dinha sa ilang gipangyaw-yaw, pamiya jud mo.
because they are not from God. So let's bow down. Father, we thank you and we praise you, O Lord, for every opportunity you've given us to go deep, to dive into your word, to seek, to ask, to, Lord, to dissect it, O Lord, to chew it, O Ginoo, nga matagamtaman na mo, Lord, ang kalami doon sa imong pulong. Lord, cause hunger in the hearts of each and every one. I pray and I ask you, ako sad, Lord, ang tanan nga naa dinhi, ayo tang tuguti doon ay mga wala, ay tang tuguti doon ay mga mailad. Kay Lord, grabe ang pagpangilad karon. There are many prophets that are, nag-proclaim sa proclamation ng prophets sila, Lord, but they have never taught you word, O God. They only teach the wisdom of men, not the wisdom of Christ. So, Father, ipalayo mini nila, tagaimig discernment ang matag-usa o Ginoo. And most of all, Lord, I pray na matag-usaon ta namo will have the gift also, Lord, to declare the word of God to others, because mo man yun ay gusto nimo, Ginoo, for us to tell others about you. And whatever they have learned today, unta, Ginoo, ila ning ipasa o imo silang giyahan asa nila ipasa kini o Ginoo ilang nasabtan, ilang nadunggan ngadtos makatawhan that they love so much, Lord, people, Lord God, that we want also nga moadto sa langit ug dili ato sa impierno. Father, we give you back the glory, the honor, and the praises for everything you've done and accomplished, O Lord God, for us today. In Jesus' name, amen. Amen. Okay, so doon na ba yung mga questions magigsuunan? Ako'y una kanang naamang gud ko'y send nga mga maps just for you to see hainang Tolomais, because today Tolomais is named Acre. Okay, it was King Ptolemy sa kuan sa Greece ang nickname ano. It's been under many kingdoms, many rulers, but it was originally, it belonged to Lebanon. Unya eventually nahimo siya nga part sa Israel, north of Haifa, kanang second largest city sa Israel, Haifa. So ako lang nang giklaro nga para na anya nay mapaharon kahibaw mo asa. Yes, thank you, Dai. This is a great help kay kung makakita tang na din ang grabing kagubot karon. So ang Israel lagi is the focal, the center, the key sa tanan sa mga prophecies o nga kung what happens to Israel. That's why we need to be updated. Then we know nga bubo na nandiyo kayong panahon and we'll be out of here. So I hope lang kung we take time and really listening to that. Praise God. So naka-Acre style. So anything, any insights or anything that you want to share or questions sa atong lesson karon? Lesson for today. Wala tayong mga questions. Okay. So kung wala tayong questions, let's close in prayer. And let me give you the Psalm 67 verse 1 and 2 blessing. May God be gracious to us and bless us and make his face shine upon us, that your ways may be known on earth, his salvation among all nations. Psalm 67 verse 1 and 2. Lord, you're the only God who can bless us, and Lord, cause us to go so that your, Lord, name will be known among nations. Send us, Lord, where you want us to go for this week. Grant us a heart that loves the soul of man that doesn't know you, mabata man, matiguang man, especially those who are, Lord, on their own, mga tiguang na kaayo, mga bata left on their own. Lord, there are just so many children right now, and elderly right now, o Ginoong Diyos, na wa gyud pasagdan, and they are already in their twilight zone. Have mercy, please, mga kabataan sa Ginoo, they still have many years ahead and they are misdirected, they are not pointed towards you, O God. Lord, lead us. Amo ba ning family? Amo ba ning mga silingan? Amo ba ning mga kaparentihan? Kaila o Ginoo?
tangtanga ang mga kahadlok o kaulaw o Ginoong Diyos, because it's from the enemy, and replace that with boldness, with courage, with a heart that's decided to obey you, Father. Lord, imo ang aduna untay di mga kalag nga matouch karong si Manaha sa matag usa ka namo. Use Eileen, Lord, use Mark Vincent, use Izon, use Georgian, use Stelma, use Rodella, use Flor, use Maribel, Rosemary, use, oh Lord, oh God, Jenny, and many other more, oh God. Your people, and even all the people right now in the world who proclaim that Christ is their King and their Messiah. We just entrust everything to you, oh God. In Jesus' name we pray. Amen and amen.